Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana suara saya jelas? Iya Ustaz. Jelas. Jelas. Baik. Bentar ya, saya ganti dulu tempat. Jangan kemate-kemate. Sebelum kita baca bukunya, kita coba ulangi apa yang kita simpulkan kemarin. Awalan aftahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lisyuyukhina wa lijami'il mu'minin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi al-istisna hadza manahu al-ikhraj. Al-ikhraj. Ya. Ka qaulika ja'al qaumu illa zaidan. Ma mana illa zaidan? Ay ja'al qaumu ay hadaral qaumu ahradtu zaidan fatakulu illa zaidan. Wala budda fihi minal adati wa huwa illa wa akhwatuha. Fa illa usamma adatul istisna wa zaidan yusamma mustasna ay mukhraj wal qaumu yusamma mustasna minhu wa kunna bil amsi in kana al mustasna minhu mazkuran yusamma al kalamu tamun. Jadi kalau ada ki mustasna minhu kaulika ja'al qaumu illa zaidan hadu sama madza kalamun tamun. Ya, wa idza kana al kalamu tamman ahyanan yakunu mujab wa ahyanan yakunu manfi. Fal mujab kama zakarna ja'al qaumu. Al manfi ka qaulika ma ja'al qaumu. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Tamun imma mujab wa imma manfi. Wa idza lam yuskar al mustasna minhu yusamma naqis. Sama madana naqis. Ka qaulika jaa wa kama bayyana wa idza kana al kalamu naqis la yakunu illa manfi. Ya, itu kaidahnya. La yakunu illa manfi. Wa taqulu ma jaa illa zaidun. Nah, ini satu. Nah, ini harus detail di kepala ini. Karena nanti mustasna itu zaidan tergantung keadaan al-jumlatu qablahu. Fa in kana al-kalamu qabla illa tamun mujabun fa hukmul mustasna wujubun nasbi. Ini kaidahnya wujubun nasbi. Fataqulu hadaral ja'al qaumu illa zaidan. Tidak ada lagi apa namanya i'rab yang lain. Wajaban nasbu ja'al qaumu illa zaidan. Wa in kana al kalamu madza manfi
tamun manfi. Tamun manfi huna jazalakal wajhani. Jadi jazalaka al-wajhani. Yajuzu an tu'ribahu ala annahu badal. Fatakulu ja'al qaumu illa zaidun. Illa zaidun. Aw hadza badalu ba'din min kullin. Lianna zaid ba'dun minal qaum. Ya, kau akal turrogifa nisbahu. Ar-rogif yani khubsun. Ya, kalau khubsun itu berarti roti cemilan. Ya, roti cemilan. Tapi kalau roti untuk dimakan orang Arab, makanan pokoknya orang Arab itu yang seperti piring. Ya, itu namanya rogifun. Bahasa Arabnya rogifun. Kakaulika akal turrogifa nisbahu atau sulusahu, hadza sama badalu ba'din min kullin. Hadza huwa al-i'rabul awwal in kana qabla illa tamun walakinnahu manfi. Al-i'rabul awwal ala annahu badal. Al-i'rabus tsani yajuzu an tansibahu ala annahu mustasna. Fatakulu ma ja'al qaumu illa zaidan. Ma ja'al qaumu illa zaidan. Fahimtum? Fahimna. Naam, ada huwa. Ma ja'al qaumu illa zaidan. Hada idza kana qabla illa tamun. Amma idza kana naqis wal muradu bin naqis huna ay lam yuzkar al mustasna minhu. Fa hukmul mustasna ala hasabi al amili qablahu. Amana ala hasabi al amili qablahu, tergantung amil sebelumnya. Kalau aminnya hanya butuh fa'il, berarti mustasnanya marfu'un ala annahu fa'il. Kakaulika ma ja'a illa zaidun. Kenapa? Karena ja'a fi'lun lazim, yahtaju ila fa'ilin faqat. Ma ra'aitu, ra'aitu fi'lun wa fa'il. Balas, cukup. Hanya saja ra'aitu hadza fi'lun muta'addi, yahtaju ila maf'ulin bihi. Maka mustasna di sini mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Fatakulu ma ra'aitu illa zaidan. Wa kadza qauluka ma marartu illa bi. Fatakul illa bi zaidin. Illa bi zaidin. Kaifa mafhum? Mafhum. Fahimtum at-tullab? Nah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Toib. Saya pindah tempat dulu ya. Dingin sekali di sini. Pulase juga di sini. Toib, cari tempat. Naam. Toib. Toib, ini satu. Ya. Nah, al-an nantakil ila al-adati as-saniyah. Ada goiru dan siwa. Nah, goiru dan siwa ini dia juga adatul istisna. Walakinnahu ismun. Kalau illa tadi harfun, makanya kita tidak i'rab illa, cukup kita katakan illa adatul istisna. Sudah. Mau ditambah mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu harfun, boleh juga. Beda halnya dengan siwa dan goiru. Siwa dan goiru ni ismun. Wa qulna al-aslu fil asma al-i'rab. Ya, dan dia memang dalam hal ini dia mu'rab. Nah, ketika dia mu'rab, maka tentu kita harus tahu ma mauqi'uhu fil i'rab. Ma mauqi'uhu fil i'rab.
li'annahu dakhala fil kalam, berarti akhaza hukmal i'rab. Kan begitu. Nah, itu satu. Kedua, ya, jadi yang agak kita pusing di sini goiru dan siwa, hukumnya itu goiru dan siwa sendiri karena dia ismun. Nah, adapun al-mustasna kaqaulika ja'al qaumu ghairu zaidi, al-mustasna wa huwa zaid, itu gampang. Kenapa? Karena dia mudhofun ilaihi, itu sudah pasti majrur. Ya, tidak ada bilang kapan dia zaidan la, mubasyaratan qaulun wahid wa huwa madza majrurun li'annahu mudhofun ilaihi. Kalam wadih tulam. Naam Ustaz. Na'am. Ja'al qaumu ghairu zaidin. Thayyib. Arafna i'raba al-mustasna wa huwa takunu majrurun li'annahu mudhafun ilaihi. Yang kedua, yang ketiga, yang kita ingin tahu adalah i'rabnya ghairu itu sendiri bagaimana? I'rabu ghairu ma i'rabuhu. Al-jawab, i'rabu ghairu hukmuhu ka hukmi al-ismu al-waqi'u ba'da illa. Ya, hukmuhu ka hukmi al-ismi aw al-mustasna al-waqi'u ba'da illa. Jadi lihat, idza kana qabla ghairu kalamun tamun ay dzukira al-mustasna minhu wa huwa mujabun, maka wajib madza nasbul mustasna, maka begitu pun ghairu wajib nasbu ghairu lianna qablahu tamun mujab. Kaqaulika ja'al qaumu ada tamun mujabun, pada al qaumu ghairah ada wajiban nasbu. Ja'al qaumu ghairu zaidin, takunu ja'a ghairu zaidin. Itu satu. Ja'al qaumu ghairu zaidin. Takunu akhar ma ini berarti dia manfi. Ma ja'al qaumu, fatakulu ghairu zaidin au ghairu zaidin. Itu selesai sudah. Ada idza kana qablahu madza tamun, amma idza kana nafis, berarti ala hasabi al-amil. Fatakulu ma jaa ghairu zaidin, ma ra'aitu ghairu zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin. Itu jadi gampang. Jadi untuk paham ghairu dan siwa, pahami betul illa di kepala. Pokoknya lancar itu hukumnya illa, al-mustasna bi illa. Thayyib. Al-adatu afwan qabla dhalik, amma siwa'atul la, amma siwa sama dengan ghairu, hanya saja siwa ini harakatuhu muqaddarah, kalau ghairu harakatuhu zahirah, kalau siwa harakatuhu muqaddarah. Fatakulu ja'al qaumu siwa zaidin, fatakulu siwa adatu istisna'in madza mansubun. Kenapa mansub? Karena qablahu tamun mujab, ja'al qaumu ghairu zaidin. Jadi adatul istisna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah, mana min zuhurihi atau mana min zuhuriha at-ta'azzur ay al-istihala lianna qabla ya fathah. Jadi lihat saja ya itu, kalau sebelumnya fathah siwa, maka huna mana amin zuhurihi at-ta'azzur.
Kalau sebelumnya kasroh, Sikol. ya saya kasroh, mislu al-qadi, qadi, ya kan, qoblahu di kasroh, berarti ini asli ya. Kalau tadi itu adalah alif. Bahuna mana min zuhurihi as-sikolu, as-sikolu, ya, as-sikolu. Oleh sebabnya, idza kana al-qadi masalan fi halatin nasbi, al-harakatu tazhar wa taqulu ra'aitul qadiyah. Limadza al-harakatu tazhar? Lianna hadhihi al-haraka wa huwa qadiyah al-fathah innama imtana'at ani zuhur. Limadza? Lisiqalihi fi dhammah wa kadza fil kasrah. Coba tes, taqulu ja'al qadiyu, marartu bil qadiyyi. Al-arabu la tuhibbu as-siqala fi kalamihim. Al-arabu tarfudu as-siqala fi kalamihim. La yuhibbuna. Taqulu la ana la urid al-harakata. Apa harakatu muqaddar. Mana min dhuhuri madza? As-siqal. As-siqalu fil lisan. Amma idza kanat al-fathah fa kanat khafifah, takun ra'aitul qadiyah. Qadiyah ada khafif, beda qadiyu, qadiyi. Nah itu bedaannya kalau bahasa kita. Kalau kita semakin berat semakin bagus. Nah, sosialisasi pokoknya semakin terasi. Nah, ini susah diucapkan, itu semakin bagus. Kamu halunar. Kalau al-Arab tidak, semakin istiqol, la yuhibbuna istiqol. Maka nanti kalau kita belajar balaghah, salah satu yang membuat kalimat itu laisat fasihah, annaha saqilatun fil lisan. Ya, ka qaulil Arab, malakum takakkatum alayya katakakkuikum ala zi jinnatin iframqa'u anni hadhi. Takakka saqil fil lisan. Fa yaquluna al-kalimat laysa fasihah. Kalimatu laysat fasihah. Limadha? Saqilun jiddan fil lisan. Fa intum atullah. Amma lughatuna al-fasihatu idza kana saqilah. Kullama saqulat al-kalimatu kana ashaddu fasaha. Nah, kalau bahasa Inggris lain na tulis, lain na ucap. Tulisannya yo, ucapnya you. Asyaddu muskilah. Nah, ya. Tulisannya name, your name, bacanya your name. Kalam munafik. Nuasil atau lab, nuasil. Jadi ini tadi Wairu dan siwa. Al-akhir ma ada wa khala wa hasya. Ada wa khala wa hasya istamalahu al-arab istimalani. Ahyanan yastamiluhu al-annahu fi'lun ay fi'lun madi wa huwa muta'addi. Makanya mustasna'nya itu maf'ulun bihi, karena maf'ulun bihi. Kaulika ja'al qaumu ada Zaidan, ada Zaidan, ya, ada Zaidan, karena kasakun ay ukhriju Zaidan aw laysa Zaidan. Fa ada hadza fi'lun muta'addi fi'lun madi, ya, mabniu 'alal fathi al-muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Nah, di sini fa'ilnya la budda an tuqaddir. Jadi wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, ya, ya'udu ilal mustasna minhu. Ja'al qaumu ada Zaidan. Zaidan mustasna. Zaidan mustasna. Ya, wa huwa bimasabati al-maf'uli bihi. Ada Zaidan.
Hada wal istimalu al-awwal. Wa fi istimalun tsani anna ada wa khala wa hasha huruf jarri, harfu jar. Ya. Falidha al-mustasna yakunu majruran lianna sabaqahu harfu jarri. Kama ka qaulika ilal fasli taqul ada zaidin fa zaidin ismun majrurun bi ada. Hada dan idza qulta ja'al qaumu ada taqul ada zaidan wa yahtamil ada zaidin. Zaidan ala anna ada fi'lun madi muta'addi wa zaidin ala anna ada harfu jarri. Hadha idza lam yasbiqhu harfun ay ala hadhihi al-kalimah ada wa khala wa hasha lam yasbiqhu harfun yahtassu biduhuli alal fi'li. Ya. Jadi itu tadi ihtimal, jawazul ihtimalaini kalau sekiranya tidak dimasuki khala wa ada wa hasha harfun, di mana harfun ini yahtassu bi la yadkhulu illa alal fi'li kama al-masdariyah. Ma al-masdariyah ma al-masdariyah adalah yadkhul illa alal fi'li ma tasna' tujza bihi. Ma hadha ma masdariyah. Ma masdariyah qulu ana la adkhulu illa alal fi'li faqat. Ana la adkhulu alal ismi wa la adkhulu alal harfi. Fa idza dakhalat ma masalan ala ada aw khala aw hasha ulima hina idzin anna hadhihi al-kalimat af'alun laysa huruf. Fatakulu ja'al qaumu ma ada zaidan, ada wajib ma ada zaidan. Thayyibatul lab, hadhihi khulasatu ma akhadna fil marrati as-sabiqah. Thayyib. Al-an naqra kalam asy-syekh. Min al-mansubat unsur al-kitab al-mustasna fi ba'di aqsamihi. Ini jadi Ibnu Syam rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'alallahu bi ulumihi wa bi syu'ina fid daraini. Qala minal mustasna ay minal mansubati al mustasna. Jadi katanya termasuk yang mansub itu adalah al mustasna, tetapi tidak semuanya, karena ada kadang mustasna laisa mansub. Ya, wa dzalika idza kana al kalamu sabiqah madza tamun manfi, tidak wajib mesti mansub. Atau kana al kalamu qablahu madza naqis wa fi'luhu yahtaju ila al fa'ili faqat. Kaqaulika ma jaa illa zaidun. Ya, makanya saya mengatakan fi al-mustasna, tapi laisa kullu, laisa mutlaq, walakin fi ba'di aqsamihi, di beberapa tempat saja. Mafhum? Nah, Ustaz. Nah, al-mustasna fi ba'di aqsam. Baik, qala Syekh wal hasilu. Ya. Ini penting, ini kata-kata wal hasilu. Biasanya itu sebelumnya agak masalah, rumit masalah, terlalu banyak bercabang-cabang. Maka beliau kasih kesimpulan. Artinya narapikan ulang ki. Ya. Nah, biasanya tuh kayak di dalam toko itu banyak sekali namanya kan jualan campuran, ada kecap, ada ini dan terusnya. Nah, datang satu orang rapikan ki, di sini tempatnya bumbu-bumbu, di sini tempatnya yang manis-manis, di sini tempatnya ini. Nah, ini namanya dia rapikan. Faqala wal hasilu.
Mafhum? Naam. Annahu idza kana al-istisna'u bi illah. Ini. Jadi pegang dulu illah. Wa kunna illa hadza ummul bab. Ummul bab. Ya, dan kalau ulama bilang sudah ummul bab, itu artinya ini huruf lahu mumayyizat, ada beberapa keistimewaan yang dia miliki dan tidak dimiliki oleh teman yang lain. Seperti inna ummul bab, kana ummul bab. Fahimtum? Naam. Baik. Walhasilu annahu idza kana al-istisna'u bi illah, ya, jadi adatul istisna billah. Qala Syekh, lihat, wa kanat masbuqatan bi kalamin tamin, mujabin. Jadi sebelum illah al-kalamu qablahu tamun dan dia mujab, maka qala wajaba, wajib bimajmu'i hadhihi syuruti salasa an-nasbu, nasbul mustasna. Jadi 3 syarat ini terpenuhi, Pak. Tamun, mujabun, apalagi tamun, mujab, dan adatul istisna na illa qalas wajib nasbul istisna. Fahimtum hadha? Naam. Naam, Ustaz. Qala Syekh, sawa'un kana al-istisna'u muttasilan. Zakarna bil amsi ada namanya muttasil, mustasna muttasil, yang mana itu idza kana al-mustasna kaqaulika ja'al qaumu illa zaidan, idza kana al-mustasna wa huwa zaid min jinsi al-qaum ay min jinsi al-mustasna minhu, kuna sama istisna'u muttasil. Ya, amma idza kana al-mustasna laysa min jinsil mustasna minhu yusamma mustasna munqati'. Kaqaulika ja'at tullabu illa kalban. Nah, al-kalbu laysa min jinsi tullab. Kecuali kalau niatnya mau menghina. Ada satu orang bahlul ja'at tullabu illa kalban. Kata istisna muttasil. Ja'al qaumu illa himaron. Ja'al qaumu illa hitta. Karena satu orang sering bolos-bolos, wataksud sering bolos-bolos ini himar atau hitta, istisna muttasil hadza. Kata mislu fil mahad kasir hadza. Baik, mafhum atulah. Naam. Di Sofwan Ma'ruf ini, Sofwan Ma'ruf yang sering bolos ini. Apa? Siapa lagi? Nurul Yakin ayat lagi. bola itu paling cepat. Bola. Muhadharah tidak ada hari yang terlambat. Ini nuasil atulab. Qala Syekh, sawa'un kana al-istisna'u muttasilan nahwu qamal qaumu illa zaidan. Zaidan min jinsil qaum. Wa qawluhu ta'ala fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ini ayat kalau kalian lihat utuhnya, lihat surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Ini ayat kalau tidak salah itu toh. Nanti ada pelajaran kita ambil di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji pasukannya Nabi siapa begitu, Nabi Daud pokoknya ada, atau saya lupa siapa itu. Pokoknya pasukan tentara diuji bahwa Anda nanti akan melewati sungai. Jadi sudah berjalan jauh, panas. Di sana nanti Anda akan melewati sungai. Kemudian mereka dilarang minum kecuali sedikit saja. Sedikit saja.
Ya tapi nanti silakan nanti cek ini, kalau tidak salah ini masih Saya estimasi saja ini. sadar. Nah, mungkin hikmahnya kan kalau mau dipikir-pikir ya, pasti orang kalau perjalanan jauh baru panas, ya lewat sungai pasti kita kan pokoknya minum sepuas-puasnya. Tapi Allah mengatakan pokoknya minum tapi betul-betul sedikit saja, jangan banyak-banyak. Hikmahnya itu wallahu alam, karena ini ceritanya tentara ini akan berperang setelah itu. Nah mungkin jangan sampai nanti kalau banyak mau minum, setelah itu sudah kita bulan bisa saja dijamin perang. Perang karena ternyata lebih enak ini berenang di sungai, gitu. Enak berenang di sungai. Nah, jadi wanti-wantinya dari Allah, sedikit saja boleh minum, tapi sedikit saja. Atau betul-betul hanya menghilangkan dahaga saja. Nah, kayak tadi jangan sampai pas diminum banyak-banyak, mandi-mandi Tommy, sudah mengalami seorang damai saja, ya. Nah, betul. Ternyata ketika melewati sungai itu betul ada yang tetap mengikuti perintah Allah, ada juga tidak. Dan lebih banyak minum yang banyak. Fasyaribu. Nah, fasyaribu, semua minum, minhu ay min hadzal nahar, semua minum illa qalilan. Nah ini illa beberapa orang di sana ya, perintah ya semua minum. Nah ini kalau mau diturunkan dalam kehidupan kita, seperti ini juga sebenarnya dunia. Jadi ambil secukupnya saja, jangan sampai banyak mau ambil ya. Sama Tomo tadi pasukan itu ternyata enak pada dunia, ya. Seterusnya. Wallahu alam. Dan ujian Pak, karena pasti orang semua mau minum di tengah terik matahari yang panas, pasti semua orang minum dan pasti mau banyak-banyak. Nah ini lagi-lagi juga kalau diturunkan dalam kehidupan kita pasti. Semua orang mampu itu wasyaribu illa qalilan. Thayyib. Nah, illa qalilan ini bagian daripada hum. Karena qalilan dimaksud dengan pasukan. Sebagian daripada hum juga itu pasukan. Mustasna minhum. Nah, ini contoh istisna muttasil. Summa qala Syekh au munqati'an. Au istisna munqati'an. Kaqaulika qamal qaumu illa himaron. Ini memang orang Arab paling sering simbol kebodohan ini himar. Jadi kalau dia mau menghina pasti anta himar. Anta himar ini, anaknya dia bilang anta himar ya waladi. Anaknya bilang bapak aku juga himar kan. Kalau himar bapak aku juga sama tuh 11-12 itu himar juga. Illa himaron. Karena himar itu kan memang betul-betul orang Arab itu gunakan pokoknya hancur-hancuran. Pakai angkat beban, pakai himar. Ya, nak pakai naiki himar. Nak pukul pokoknya ada semua simbol kejelekan ini. Nah, faqamal qaumu illa himaron. Ma'lum anna himaron laisa min jinsi al-qaum. Huwa mustasnamu munqati. Nah, qala Syekh, apabila al-istisna'u bi illa wa kana al-kalamu qablahu tamun mujaban wajaban nasbu sawa'un kana al-istisna'u muttasilan aw munqati'an. Nah itu aqulu qama al-qaumu illa himarun wajaban nasbu. Wa minhu fi ahadil qaulaini. Jadi Syekh di sini akan mengambil contoh dari Al-Qur'an yang merupakan istisna munqati. Kata beliau ahadul qaulaini, ya, qauluhu ta'ala fasajadal malaikatu kama dzakarna bil amsi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini kulluhum namanya taukid lafzi, ya, taukid lafzi, ya, taukid.
Fasajadal malaikatu tu fi'lun wa fa'il. Al malaikatu hadza taukid. Taukid. Ya. Taukid. Dan kulluhum ini alfazut taukid banyak. Ada ainuhu, nafsun. Ya, jadi kalau al muakkad mufrad menggunakan nafsun atau ainun. Jaa Zaidun ainuhu. Ya, atau jaa Zaidun nafsuhu. Kalau dua yang datang jaa Zaidani nafsun atau ainun, ubah dulu ke bentuk jamak. Jadi apa jamaknya ainun? Ayun. Baru idafah kepada domirun fanna. Fatakulu jaa Zaidani anfusuhuma. Jaa Zaidani a'yunuhuma. Begitu. Kalau dua. Nah, kalau tiga az-zaiduna bisa pakai kullu. Jaa az-zaiduna kulluhum. Jaa az-zaiduna kulluhum. Atau lafaz mufrad. Lafzuhu mufrad walakin ma'nahu jama'ah. Nah, itu. Seperti al-qaum. Al-qaum kan lafaznya mufrad. Tetapi maknanya jamaah. Ya. Maknanya apa jamaah? Maka boleh juga taukidnya dalam bentuk kulluhum. Kaulika ja'al qaumu kulluhum wa kamisli hadhihi al-ayah fasajadal malaikatun jama' fatakul kulluhum. Itu satu. Nah, boleh lagi ditambah taukid. Fatakulu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya. Karena ini sebenarnya taukid kama zakarna fi tufah saniyah li raf'i ihtimalil majaz. Li raf'i ihtimalil majaz. Li'annaka idza qulta jaa Zaidun, secara bahasa nanti kita belajar bahasa, jaa Zaidun itu bahasa Arab itu wasi. Mana wasi? Pemahaman itu bisa ini, bisa itu. Sehingga kalau bilang jaa Zaidun bisa saja di sini majaz. Laisat ala wajhil haqiqah. Annaka taqul jaa Rasulu Zaidin. Jaa Rasulu, jadi yang datang bukan Zaid tetapi utusannya Zaid. Atau suratnya Zaid yang datang. Jaa kitabu Zaidin atau Rasulu Zaidin. Summa tahzifu Rasul wa huwa al-fa'il wa uqima al-mudafu ilaihi wa huwa Zaid muqamahu fasara jaa Zaidun wa lam taqsud wa lam turid annal ja'i huwa Zaid, tetapi Rasulu Zaid. Jadi yahtamilul haqiqah wa yahtamilul majaz. Nah, kalau ingin mengatakan bahwa tidak ada ihtimal di sini, yang murni datang adalah Zaid, ata'ti taukid. Fatakulu jaa Zaidun nafsuhu, jaa Zaidun ainuhu. Una yartafi'ul majaz wa yasbutul haqiqah. Mafhumatul lab? Sama juga bisa bilang ke qauli ta'ala, kalau misalnya bilang ja'al qaumu, bisa saja juga min nahiyatil balaghah yang datang itu cuma setengah saja kaum atau semua datang kecuali 1-2 orang. Wa qad wa qad abbarta bil kulli wa turidu bihi al juz'a. Ada nanti balaghah ini. Jadi annaka tu'abbiru al-kull wa huwa al-qaumu wa taqsudu laysa kullal qaum walakin ba'dahu faqat. Hadza yajuz min nahiyatil majaz. Ya. Wa idza aradta an taqul bi anna al-qauma kulluhum ya'tuna ilaik, taqul ja'al qaumu kulluhum. Sudah. Di sini 100% semuanya hadir. Sama juga dalam ayat. Kalau misalnya ayat mengatakan wallahu a'lam fasajadal malaikatu titik. Bisa dalam dipahami dengan pendekatan balaghah, tidak semuanya sujud. Ada 1-2 orang terlambat kah
atau tidak datang kita atau memang tidak mau sujud dan tetap fasajadal malaikatu hadza sahih. Ya. Nah, tetapi Allah ingin menafikan itu bahwa tidak begitu. Itu malaikat fasajadal malaikatu semuanya sujud tanpa terkecuali. Maka didatangkanlah kulluhum, bahkan diperkuat lagi ajma'una. Itu semuanya tunduk. Kata Allah illa iblis. Illa iblis. Masa illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Illa itu banyak waktu tua ini itu iblis itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Itu sebenarnya ke situ kesalahan besarnya ini. Ya, baru yang suruh sujud bukan orang biasa. Allahu Rabbul Alamin. Itu makanya itu kalau di santri Sulaiman langsung tuh kasih keluar ini, botak baru kasih keluar ini. Sudah ada ini. Pokoknya 3 ini kayu dulu, baru pelontos kepala, baru sudah pulangkan sudah. Jangan sentuh lagi pesantren. Sudah. Terlalu berat pelanggarannya. Terlalu berat, SPTRA surat peringat sudah tidak boleh lagi. Jadi illa iblis itu sebenarnya kayak kesalahan itu illa iblis. Sebab yang suruh adalah Allahu Rabbul Alamin. Illa ibna. Huna hadza misalun listisna munqati. Ya, limaza lianna iblis laisa min jinsil malaika. Hadza ahadul qaulain kama qala Syekh wa minhu fi ahadil qaulain lianna ada juga ulama yang mengatakan tidak, iblis itu min jinsil malaika. Fa idza kana min jinsil malaika idan istisna'u laysa munqati bal huwa muttasil. Hadha huwa. Lidzalika qala Syekh Ibnu Hisham fi ahadil qaulaini, Tayyib. Summa qala Syekh falau kanatil mas'alatu bihaliha walakinnal kalam as-sabiq. Apa di situ tulab? Mujabun atau ghairu mujab? Lihat bukunya. Ghairu mujab. Mada? Ghairu mujab. Betul, ghairu mujab itu yang benar. Di beberapa nuskha, di beberapa naskah seperti buku saya ini itu bilang walakinnal kalam as-sabiq mujab, itu salah. Yang benar adalah ghairu mujab. Jadi yang mau sekarang dibahas apabila qablahu ghairu mujab. Yang mujab kan selesai resmi mujab. Sekarang ghairu mujab. Qala Syekh, ya kalau sebelumnya itu ghairu mujab, fala yakhlu imma an yakuna istisna muttasilan aw munqati. Jadi ini atulab tetap tamun, al-kalamu tamun. Perbedaannya ini dengan qablahu mujab. Yang sekarang bagaimana kalau sekiranya tamun tetapi ghairu mujab? Katanya imman yakuna listisna'u muttasilan aw munqati'an. Fa in kana muttasilan, ini ghairu mujab ka qaulika ma ja'al qaumu. Kita sudah jelaskan kalau bilang ki ma ja'al qaumu berarti jaza wajhani, jazal badal wajab wa jazan nasbu. Fataqulu ma ja'al qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Itu kesimpulannya sudah. Sekarang kita lihat mata qala Syekh. Fa in kana muttasilan jazal fil muttasna wajhan. Ahaduhuma an yuj'ala tabi'an lil mustasna minhu ala annahu badalum minhu. Ya, tadi kan kalau kita langsung bilang fa irabu badal, tapi Syekh perjelas lagi tabi
kan badal itu kan bagian daripada tabi. Ya, kunna at-tabi itu ada 4. At-tawabi arba'atun, an-na'tu wal atfu wat taukid wal badal. Jadi sama aja dengan penjelasan kita tadi, cuma Syekh detilkan qala an yuj'ala madza tabi'an lil mustasna minhu ja'al qaumu illa zaidun. Zaidun hadza tabi karena di roki badal. Cuma pertanyaannya badal apa? Karena ada 4 jenis badal. Ya, ada badalu kullin min kullin, atau bahasa lainnya badalu syai'i min syai'in, atau bahasa lainnya badalul mutabaq, pakai qaf, mutabaq dari tabaqa yutabiqu. Ya, ka qaulika jaa amirul mu'minina Umaru. Umar kan itu tonji amirul mu'minin. Ada sama badalu kullin min kull, atau bahasa lainnya badalu syai'i min syai'. Ada juga mengatakan badalul mutabaq. Yang kedua ada namanya badalu ba'din min kullin. Badannya ba'dun, mubdal minhu kull. Kaqaulika hafiztul qur'ana nisbahu. Nisbahu hadza badalu ba'din min kullin. Karena nisbun yang ba'du, Al-Qur'anu yang kul. Ada juga namanya badalul istimal. Kaqaulika nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'ani zaidun fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Nafa'ani ya hadza maf'ulun bi muqaddam. Ilmuhu hadza badal bisamma badalul istimal. Karena itu ilmunya Zaid ya Zaid. Ada kiri Zaid. Sama badalul istimal. Nafa'ani Zaidun akhlaquhu. Akhlaknya Zaid kan ada kiri Zaid. Maksudnya badalul istimal. Ay Zaid yashtamilu ala akhlaq. Zaidun yashtamilu ala ilmin. Al-akhir badalul ghalat. Dan badalul ghalat ini terbagi lagi menjadi 3. Ada nanti kalian lihat di Tuhfah Saniyah. Ada badalul apa? Pokoknya ada 4, ada 3 itu badal ghalat kalau tidak salah, wallahu alam. Ya, ka qaulika ra'aitu syabahan Zaidan. Ya, dari jauh lihat bayang-bayangan hitam, ternyata setelah mendekat dia adalah Zaid. Fatakul ra'aitu syabahan Zaidan, atau takul ra'aitu madza gonaman hisonan. Ra'aitu gonaman hisonan. Jadi pas jauh ya, karena kecil dia kira gonam. Ternyata terus mendekat, ternyata dia adalah hison. Takul gonaman hisonan. Sama badalul ghalat. Ya, dan nanti kalau kita belajar di balago bahwa jenis badal ghalat itu tidak ada dalam balago. Artinya tidak ada min fasihi kalamil arab fihi badal ghalat. Karena itu menunjukkan mutakallimnya lalai. Mutakallimnya lalai. Maka tidak ada itu contoh badal ghalat dalam Al-Qur'an. Karena badalul ghalat menunjukkan yang berbicara itu tidak teliti, buru-buru berbicara sebelum dia lihat betul siapa yang datang. Tidak ada juga badalul ghalat di dalam hadis. Tidak ada juga contoh badalul ghalat yang syair yang dikatakan fasih. Fahim hadza? Naam. Tayyib. Al-anna badalun minhu badalu ba'din min kullin. Indal basriyin. Jadi ja'al qaumu illa apa? Ja'al qaumu illa Zaid, ma ja'al qaumu illa Zaidun indal basriyin hadza badal. Ya, au atfi nasakhin indal kufiyin. Ya, ini ada pendapatnya Kufi. Ya. Jadi kalau Kufi ma ja'al qaumu illa Zaidun,
dia bilang ini Zaidun namanya atfu nasab. Mungkin sini agak pusing orang karena atfu nasab kan ataf yang menggunakan salah satu dari 10 huruf, waw ka, fa, summa dan seterusnya. Nah, illa ini bukan min hurufil atfi, ya, laisa min huruf al-atfi, wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-waw wal fa wa summa ila akhirih. Setelah kita cek dari 10 ini tidak ada kata illa. Mereka menjawab ma ja'al qaumu illa Zaidun, illa di sini bimasabati la, ada indal kufiyyin. Jadi qauluka ma ja'al qaumu illa Zaidun ka'annaka taqul ma ja'al qaumu la Zaidun, la Zaidun. Maka la di sini kan harf atfu nasak. Kakaulika sama bilang ma ja'a Muhammadun, ma ja'al qaumu ja'al qaumu la Zaidun, ja'al qaumu la Zaidun. La hada harfu atf. Maka kufiyun mengatakan wa indal kufiyin mada atfu au atfu nasakin indal al-kufiyin. Ini jauh sekali. Kan selalu saya bilang bahwa mana mau baikan Kufi dengan Basri. Ini sampai kiamat sudah baku bombe dua mazhab ini. Tidak mau, ya. Pokoknya aku bilang kalau masih ada celah nukhaliful basriyin, tempuk itu. Ya, jangan lalu samain harga diri Pak ini. Ya, biarkan mereka bilang badal kita, kalau masih ada kemungkinan bilang atfu nasak. Ya. Ini kasih instruksi bawai kasih yang ya. Toyib. Asani an yunsaba ala aslil bab. Ini. Aman an yunsaba ala aslil bab annahu mansub. Ma ja'al qaumu illa Zaidan. Hal huwal aslu. Ini apa huwal? Maka Syekh mengatakan aslul bab. Aman aslul bab al-mustasna hukmu an-nasbu. Al-mustasna hukmuhu fil asli an-nasbu. Lidzalika qala Syekh an yunsaba ala aslil bab. Qala Syekh wa huwa arabiyyun jayyid. Arabiyyun jayyid artinya kalau dilihat ke kalamul Arab ada juga yang menggunakan ini i'rab. Wal itba'u ajwadu minhu. Tapi kalau mau ditimbang-timbang mana yang paling kuat i'rabnya, apakah nu'rib ala annahu badal wa huwa tabi atau nu'rib ala annahu mustasna mansub. Kata Syekh wal itba'u ajwadu minhu, tu'ribuhu ala annahu badal hadha ajwad ahsan min an tu'ribahu mansubun ala istisna. Lidzalika Ibnu Ajurrum qaddamal badal, ya, wa in kana al kalamu qablahu yakni tamun manfi jazalakal badalu, karena beliau al badalu dikedepankan al badal. Fa intum matulab. Cukup kayaknya malam ini. Yakfi hadza. Ya, insyaallah pertemuan langsung kita ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma saya keluar tuh ya. Nah, Ustaz. Baik insyaallah. Bermalam di situ Adam. Pagi datang.